min tɛgɛ don ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma nouvelle horizon ɲɛdankura Asiriba n'o ye Mahamani Ture ye nin y'a ka sɛbɛn ye Mahamani Ture ko wulikajɔ ani cɛsiri jamanakuntigi n'o ye Miyankaw ka den kelen ye colonel Asimi Goyita a ye baara nɔ don dɔgɔkun o ka bila kɛrɛnkɛrɛnyana buna hadamadenw k'u bolo di ɲɔgɔn ma u k'o de ma semaine nationale de la réconciliation bɛɛ ni koto ɲɔgɔn dala ni yafa kɛnɛ don minisiriso min bɛ yen n'o bilalen bɛ ka baara in bɛɛ kɛ o ɲɛmaa de ye colonel major Ismaël Wage Ismaël Wage ko n kelen tɛ se o tuma minisiriso minnu bɛ yen n'u jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔnɔ bɛɛ ka wele ka na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jɛkulu sigi ko min ma commission o ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ jamana yɛrɛ b'a tɔgɔ ta sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye dɔgɔkun kelen bɛ yen ye a kɔni a bɛna kɛ baara n'u doni de ye nka bɛɛ ni koto ɲɔgɔn da la n'o ye réconciliation ye o baara jamana kɔnɔ o ye k'a diɲɛ don o don de ye fo ka taa min kɛ sɛbɛnnikɛla ko colonel Asimi Goyita ko in denfaya dira a ma a ko k'a ta septembre kalo tile 15 la ka taa bila tile 25 la o ye baara n'u doni ye nka baara tɔmisɛn minnu bɛ yen olu de bi kɛ an ka marabolow kɔnɔ gouverneur ani maire fɛ fo ka taa se an ka dugutigiw ni alimamuw ma sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Asimi Goyita ye kɛnɛ in denbaya dira a ma a ko Mali bɔra yɔrɔ min na yɔrɔ in ka ja sabula n'i ye san 100 n'i seginna kɔfɛ i b'a ye Mali kun ye jamana ba sigilen ye jamana min n'a denw bɛ ɲɔgɔn fɛ a ko a kun bɛ ɲɔgɔn d'a ma su fara tile kan kalo jɛ fara su dibi kan foyi tɛ maa si sɔrɔ fo ni kɔnɔ wulili ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko basigi nana tiɲɛ an ka jamana kɔnɔ gɛlɛyaw nana don an ni ɲɔgɔn cɛ maa sidɔnbali dɔw u nana an ka sigida denw kun kari ɲɔgɔn na ka kɛlɛ wuli an yɛrɛ tɛ kɛlɛ min kun dɔn wa maa minnu bɛ n'u b'olu ta k'u kɛ kɛlɛkɛ bere u tɛ kɛlɛ in u t'a kun dɔn sɛbɛnnikɛla ko o nana kɛ gɛlɛya caman ye faaliba kule niw bɔli jamana camancɛ la jamana kɔrɔyanfan fɛ ani jamana fanda naani bɛɛ lajɛlen fɛ don o don fɛn min ye saya ye i b'o mɛn kunun ko an tun b'an sigi tele la k'a ye maa fara nin dugu in na an tun b'o ye Libéria ani Sierra Leone nka k'a fɔ anw yɛrɛ bi dege maa fa la fo maa bi fa an bi denkuni ni kɔɲɔ kɛ a t'an tɔɔrɔ bilen an tun ma sigi n'o ye Mali la wallahi Allah Libéria fɛ ko Kodowari y'a kɛ Kodowari kɔrɔ an kun tɛ nin dɔn dɛ an kun tɛ nin dɔn naam sɛbɛnnikɛla ko mun ye nin don an kan dɔ wɛrɛ tɛ niw de banna ɲɔgɔn na jamanadenw de funtenina ɲɔgɔn kɔrɔ o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ o kɛra jamana yɛrɛ y'a laɲini kabi san 2019 ka sariya ta n'o ye loi d'entente nationale ye k'a fɔ don kelen ka sigi min bɛna malidenw kala k'u don ɲɔgɔn na Asimi Goyita ko a daminɛlen filɛ nin ye ale y'a kɛ dɔgɔkun ye nka dɔgɔkun bannen kɔfɛ baara wɛrɛ minnu kan ka kɛ jamana maa bɛɛ lajɛlen fɛ o ka kɛ min bɛ se k'a to malidenw ka ɲɔgɔn minɛ o tuma a ko sisan jamanaden bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma min ye min kɛ min na o ka yaafo ma kunun gɛlɛ ɲinan gɛlɛ salon gɛlɛ kɛlɛ bɛɛ ka fɔ ka ban ale ni ale Asimi b'o ɲini jamanadenw fɛ an ka ɲɔgɔn minɛ ka kɛlɛ bɛɛ fɔ ka ban k'a bɛɛ fɔ ka ban bɛɛ ka yaafa bɛɛ ma e ten wa e ten kɛ nafa bɛ kɛlɛ la wa bon ministre de jɔnni ye nin ministriso jumɛn ye nin ko labɛn réconciliation u ka baara ma ɲɛ dɛ munna u sarala anw na an ka mɔgɔw bɛn wa aw ma sara na bon ko le problème de ce pays là nin de do quoi min bɛ se baara min na ni m'o d'o ma n'a taara nin baro da sigi k'o kɛ tubabukanw ni fɛnw ye a yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a ti ɲɛ fɛn ma fɔ koyi jamanakuntigi yɛrɛ ko a ti ɲɛ fɔ ka sensibilisation kɛ kuma ka di kumatigiw ma u ka kumaw lase mais la sensibilisation c'est qui c'est nous mais non mais je te jure je ne suis pas au courant de cette histoire ni ka kuma in dɛ Ismaël do dɛ c'est Ismaël Wage ani i dɔgɔnin e dɔgɔnin b'a la o joni Ibrahima Timbo joni Timbo qui était à Énergie FM na Énergie TV Buguba la mais o ye ne dɔgɔnin cogo di mais c'est ton petit frère cogo di n ko radio Énergie FM Timbo kelen kelen de bɛ I don't wallahi n t'a dɔn mais i baarakɛ ɲɔgɔn i dɔgɔnin de don c'est ton petit mais il se peut que c'est un confrère mais je connais pas Timbo n t'a dɔn o tuma a y'a mɛn je connais pas je te jure hein. Semaine nationale de la réconciliation. Et alors on n'a pas été pris en compte. Semaine de la réconciliation, il y a tellement de radios libres au Mali. Cette histoire-là, c'est pour la radio libre. C'est pour les radios. Maa minnu bɛ bɛn ni kelenya ɲini. Anw de bɛ se k'a lase olu ma, olu de y'an ka auditeurs ye. Awɔ. Non, on n'a pas besoin de français ou bien machin. N'a taara bɛɛ kɛ tubabukan a ti ɲɛ dɛ. A bɛɛ fɔra tubabukan na dɛ. A ti ɲɛ dɛ. O tɛ réconciliation ye han. Han? Non. A
Martin Yaon, parce que vous m'avez non, il est lancement drone à toi, ah, voilà, il faut qu'il y pense. Lancement drone. Je dis, je ne vais pas boulot. Mbiboni Sebani, Sebani, nous, kama aujourd'hui, Mami, Nyesebani, à toi de quoi cacher mon terra. Tu seras toi, Kagwan. Je ne suis dit, car donc, Chikala Mani, Miri, Akasamia fait 5 ans. Je ne suis dit, car Ani Martin, Yaka, Nyona. A Wulika Johnny Jetemine, Min, Wulika Jo, Bolo Faraware Kuraye, Minu, Angera Frila, Jere, Yakulu, Bay, Min, Yama, Sinali, B, Traoré, Olu, Kajakulu, de toi, groupement des importateurs et distributeurs agréés des intrants agricoles. Je ne suis dit, car donc, avoir Angera Frila. C'est bien que la co, Olu, Fonaye, Awa Nyanye, Keka, Kunafoni, Dike, on y soutient des clés. À quoi, où y est ministre Filikoi, ministre de l'Agriculture, Minya Morboy, à quoi, où y est ne Bouranga Fili, du Bala, Sabula, Minya Wulika John, ni Jatemina, où y est, Olu Yere Nana, do Kosa Nasaka, for ministre, qu'on ou y est ministre de Blaf Lila, Kasawoka Mouni, Ikado, Olu be Angela Ferry, do be Barana Sandani Duru, do Bala Sanjegi, je ne suis dit, car don Mato Olu la, ou Kadjere Jakulula, Angela Gramu Kilindira Mima, Awakoko Adjabu. Botiwa, a qui cadre n'ingera fin bay, Kasawoka Mouni, ni Jamana Indaka Laje, Abamalembe Senedica, Matika Jamana Ingla Senekelako, je ne sais d'où, ni Dungo Senekela, Afaka Demefon, Angela Dunyo Juba Judoye, Mine, Awulika Jo ni Jatemine, Aku Yepuma Minumvo, Ika Dopuma Nunu Kalati Truaka, Uluya Angela Virilowi, Miliaratan Wolov La Fangakabo. Na fɔra ko de donna I k'a dɔn jamana engrais la a ma se a seyɔrɔ la olu caman bɛ jango cakɛda dɔ bɛ yen ko min ma société Kode ale fanga ka bon kosɛbɛ a bɔ office fanfɛla ninnu de la John Seydou k'a dɔn engrais gramme kelen ma d'a ma k'a k'a feere san o san min ye ayiwa office kɔnɔna ye olu de bɛ yen bɛɛ lajɛlen salo min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye a bɛrɛ ta olu kun ye lettre kɛ koyi u ye lettre kɛ ka ɲɛsin ministre so in ma a ka danga minnu bɛ k'u ladɔnniya min bara ka kɛ ɲinan n'a ma cogo dɔn a bɛ taa kɛ gɛlɛyaba ye u ye DFM yɛrɛ ladɔnniya sabula I k'a dɔn office fanfɛla ninnu na anw de ka wuli ka jɔ fanga ka bon kosɛbɛ I k'a dɔn engrais anw de b'a donni ka taa ye san o san an dɔw b'a la san 8 dɔw b'a la san 10 ani kɔ nka anw ma ɲininka fɛn ma fɔ an ye Joanti Seydou an dun y'a mɛn k'a fɔ sugubulo dɔ taara ka di miliyari 17 yalima a y'a fɔ minisiri b'a ko kalama wa Joanti Seydou ma jaabi a ko n'i kota k'a lajɛ olu yɛrɛ fana u fanga ka bon koyi k'a daminɛ k'a ye fo Kidal bɛɛ lajɛlen n'i ka fanfɛla don u y'a jira k'a fɔ wulikajɔ ni jateminɛ na ɲina engrais dili jɔngwala a kɛra dunan fɔra jatigi kɔ sabula Sinali Awa Bakayina Traoré ale min ye directeur fana ye société Awa Sarafa Sar ale y'a jira k'a fɔ san o san I k'a dɔn zone minnu bɛ n'o ye san tɛnɛ tomiya ani jeli ale de ka engrais bɛ taa yen yɔrɔ ninnu na saa bɛɛ lajɛlen na sabula a bi baara in na a ka sa san caman ye I k'a dɔn fɛnw donnen don ɲɔgɔn kɔnɔ a kan ka kɛ kɛcogo min na a b'a dɔn a ko engrais feere ale bɛ nin ko in na san 8 bi engrais ma deli ka manqué nin yɔrɔ ninnu na I k'a dɔn n'a ɲɛfɔra ye nka ko in kɛra dogo ni dogo min ye a ko jɔngwala min kɔni ye janfanba ye e ko minisiri yɛrɛ de ka baarakɛlaw ma nkalon tigɛ a ye k'a namara wa ayi minisiri yɛrɛ de ye janfa kɛ non minisiri il a été trahi mais baarakɛ jɔn de y'a trahi Seydou mais c'est déjà qu'il a nommé Seydou c'est déjà qu'il a trouvé là-bas mais il peut les enlever je suis sur ce plan je suis d'accord voilà sur ce plan je suis d'accord avec toi j'ai toujours dit et soutenu quand on te nomme ministre d'État quand tu viens il faut changer du directeur du cabinet au conseiller technique enlève tout même secrétaire min bɛ a wuli ka bɔ yen u ka réseau bɛ yen mais il y a un réseau qui est là 10 ans 6 ans 7 ans voilà mais e ka conseil technique dossier b'o de bolo san 7 san 5 a bɛ sonyali ni nganaŋanaw kan ka kɛ o bɛna jumɛn fɔ ye min bɛ kɛ ɲuman ye voilà mais j'ai toujours dit ça mais maa kalanenw on dirait que ils comprennent pas oui parce que tu n'as pas de doctorat mais malheureusement j'ai un doctorat de la vie tu n'as pas fait Sciences Po tu n'as pas fait la Sorbonne Sorbonne ngalo tɛ voilà Sorbonne ɲɔgɔnna ngalon bɛ yan mais a bɛ cogo di bi mais voilà la vérité bolo mana di ma a bɛ d'a tigi de kan l'unique et le seul responsable c'est Modibo Keïta voilà c'est lui la seule solution qui est là aujourd'hui ministre Modibo ka bɔ c'est-à-dire CMDT Modibo ka bɔ bilen CMDT et bon dans la satire Modibo de bɛ taa ka bɔ yen sa Modibo bɛ bɔ cogo di
un grand cadre comme lui. CMDT. Mais moi, Modibo m'a surpris. Ministère de l'Agriculture. Il enlève tout le monde. Bien. Sénégal, on y lafia bioni. On enlève tout le monde. On sanctionne. Il faut sanctionner. Modibo m'a surpris. Notre né à DNCC là. Un cadre dévoué et chevronné. On lui a menti, hein? Il manipule. Oui, l'autre gars. Nous sommes aujourd'hui qu'on a Akabi Bolla. Je suis Zedou, Mbala Chogobedi. Donc, on a mis le pays. Jabana. Fasiriba, no ye Begino et Nia Casabane. Begindo ko, Akadinate Dabla Nien Negetenako. Ministry. Il doit que no ye Mamadou Kasoge. Allez de Kiri Ministry. Bamuru, Anim Pembelunguru, Talemba fe. Zomba Kule, Ani Jamana Nafolo Burujaba Monombe. Nous café un minenula. Ubina Ferre, Kadi, Jamana Makata, Bla Jamana Wande Kono. Chakeda Sigira fe. Chakeda Mimbina Nizo Boshilo. Ana Nafolo Boshilo la. Ana Mobili Mineleu la. Obina Kaka ou Ferre ou tout war bla trésor là. Ah bon? Qui dit mieux? Mamadou Kassogi. Qui dit mieux? Oui, vente aux enchères. Oyodi. Ah bah, tiens, tu as bien négocié. Qui dit mieux? Ton petit frère là, Kafaringue, Abé Barake, hein? Qui ça? Mamadou Kassogi. Mais je l'ai perdu, hein? Tu l'as perdu? Kamna avec quoi la misra? Bon, je vais dire à Aliou Mahamadou Sango. Aka ini ministre blanc contact. Sinon, ka hagli digi, Kassogi ni au flan Amérique, New York. Lui c'est un ami d'enfance de New York, oui. On nous de kumi ballon et fait on t'a c'est son frère. Non, son cousin. Non, mais n'a pas qu'à t'achever samedi là. Il va s'y les sur le habile les sondages. Il va faire un goût et tu bois qui n'y a pas donné à lui, il n'est pas venu pour ça. Allez, comme ils sont à Kalodjela. Bon, je l'ai perdu depuis longtemps. Comme nous, Wati a peine du goût. Bon, Mamadou Kassogi, ton grand frère d'abord te charge. Qui a mandat de dépôter le Ndjama? Ndajwana. Il va que Kaé, Kanaka commissariat de Kaé. Je t'ai jamais cherché. Il va pas raquer de oublier. Mas cuma mana ke kiri tiga ali tiga pemakilan wo, tiga pemakilan wo, ali tiga pemakilan wai, itu kau ni, atau kuna ke pemakilan wai, nam. Ate Sheila. Sebenarnya ko Mamadou Kassogi wili kajo ani cɛsiri baara ɲuman o de b'a dusu la jamana bɛ se ka lafiya cogo min jamana ka nafa bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ko a y'o wili kajo n'o baara kɛ ni ka t'i bolo da o da la sɛbɛnnikɛla ko i bɛ se k'a fɔ Mamadou Kassogi a ti ka baara kɛ i n'a fɔ a bɛ ne yɛrɛ kɔnɔ cogoya min na nka k'a fɔ a ti jamana fɛ a ti ka baara kɛ jamana ka kanu na i ye nkalon tigɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko a ye projet de loi dɔ labɛn ka t'o jira conseil des ministres la n'o ye gouvernement maaw ye a ko cakɛda dɔ kasigi cakɛda u ko min ma agence de gestion des biens gelés saisis ou confisqués maa minnu bɛ n'u ye jamana nafolo buruja k'a suɲɛ maa minnu bɛ n'u bololafɛnw minɛ n'u la fo cakɛda dɔ kasigi kiiri nagakɔrɔ min bɛna ka na o fɛn ninnu ka n'u sɔngɔ jɔnjɔn ɲini k'a dɔn k'u feere u ka kɛ fɛn nafama ye k'u bila vente aux enchères la n'u feerela k'u wari ta ka t'u bila jamana trésor la a ka kɛ ka jamana baara ko kura Kassogi b'o de la bi voilà qui dit mieux non qui dit mieux faut te tunubler nam sɛbɛnnikɛla ko Mamadou Kassogi a ye nin hakilina min ta ka taa jira conseil des ministres la a ɲɛmaya bɛ Assimi Goïta bolo Assimi ko bile hakilin sigilen bɛ ka nin kɔnɔ o tuma a y'a ɲini ministre fɛ nin projet de loi aw hakilina ye jumɛn ye mun ni mun bɛ se ka fara a kan walasa a tɔ ka ɲɛ mun b'a jɛ n'o kan ka bɔ a la n'o ye majɛ ye a y'o fɔ sɛbɛnnikɛla ko ministre bɛɛ ko bile haki an jɛna ni nin ye nin cakɛda in ka sigi min tora sa o de ye wuli kajɔ ye ka so dakabana ɲini cakɛda in bɛ taa bila yɔrɔ min na ka fɛn min ye kuru belebele k'a da la a mobili suɲɛlenw a terɛnw a n'a so da lahawtaw wari minnu bilalen bɛ compte kɔnɔ ni jamana wariw don a bɛɛ de bɛ taa saisi sa ka taa bɛɛ mara yɔrɔ in na ka taa n'a ye trésor la n'o ka ɲi an karila ɲɔgɔn na sa dɛ sisan kɔni dogoli t'a la bilen dogoli t'a la nam kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le pays kɔnɔ a ka bi bɔli la yali k'a dɔn te jamana in kɔnɔ te ka ca nka te fila bɛ yen n b'o f'i ye k'i bolo tinso o kan te baramuso te baramuso te zara ani te flècha te zara te koyima te bana te asura fana bɛ dɛ jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn te flècha tire flè dankɔrɔba minɛ Sidi El Mokhtar Dambélé u ko a ma ba Sidi Dambélé le roi 12-12 l'enfant de Markala oui k'a fɔ woyo e de la
i laban na so wele Basi de Lasawo a n'a minnu bɛ bɔ fankelen anw minnu dɔgɔnin don a lamɔna anw minnu y'a lamɔ k'a kwa anw ma min fɔ n'a min mɔrɔn digɛriro e t'a dɔn sa ko ne de b'a dɔn a y'a banna y'a dɔn sa ne b'a Seydou n'i m'a lajɛ i laban i na kabako ko kɛsa koyi a dan bɛ Dakaru nin waati in na n'a ma na anw bɛ taa Jean Seydou ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ɲɛ bɛ taa mini ne kɔrɔkɛ bɛ mini Jama Noir Adama Damis Adama yɛrɛ ne ko joli bɛ Adama yɔrɔ dɔ de a bɛ dugu jumɛn in na de est-ce que Adama bɔra Canada o don est-ce que a ma taa Guinée société ba minnu b'a bolo Guinée a taa m'olu redresser n'a mana a bɛ sɔn ka na bi o a bɛna Jean Seydou bɛ bɔ ni sɛbɛn ɲɛ sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan o don a bolo ko siɲɛ 600 ani siɲɛ 5 Jean Seydou k'a dɔn jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma ko OGEP ni maa ye fɛn o fɛn kanu i selen o baara la o tɛ ko gɛlɛnba ye min ɲɛ sɛbɛnnikɛla ye a tɔgɔ de ko Prosper ko a ko wulikajɔ ni jateminɛ an ka jamana denmisɛnw bɛɛ n'i ka baara bɛɛ k'i ta fan dɔn n'o kɛra i k'a dɔn jamana a bɛ kolo gɛlɛya n'o kɛra i k'a dɔn jamana maa sɛbɛw u tɛ nimisa a ko le baromètre journaliste n'i ye baromètre min bɛ tubabukan na ale ye fɛn de ye min bɛ fiɲɛ suma journaliste k'a dɔn fiɲɛ taabolo a n'a ale b'o suma ni o taara ka da fɛn min na journaliste k'a dɔn o bɛ jɔkunma ko fɔ a bɛ hakɛ ko fɔ i k'a dɔn a bɛ sebaaya ko fɔ ani yɛrɛ ka yɛrɛwoloya a b'o bɛɛ lajɛlen de jira baromètre cɛsiri baatɔw olu tanuni cɛsiri baatɔw olu yɛlɛlen sanna nin cakɛda in sigira sen kan kabini san 2019 Yohane Sodi k'a dɔn a wulikajɔ ni cɛsiri fangaba de yera a la sabula u bi tanuni minnu da bɛɛ lajɛlen dalen don a la k'a fɔ a tanuniw ye bili hakɛ tarafatanɛ don Yohane Sodi k'a dɔn JEP denmisɛnninw farala ɲɔgɔn kan ka nin cakɛda in sigi cɛ ni muso Yohane Sodi u bi yaala diɲɛ maabaw diɲɛkisɛ 4 maabaw malidenw ani jamana wɛrɛ ayiwa denw ni ka se k'u tanu k'u ka danbe an'u ka baara kɛwale jira Umaru Sumano ale de ye ayiwa ko in yɛrɛ ale de ye président ye Yohane Sodi k'a dɔn an bɛ don min na ko bi a bɛ wulikajɔ bala n'i k'i bɛ fɛn min kɛ i k'o kɛ ka s'a dan na diɲɛmaa k'o ye a ko Mali kɔnɔ tanuni maliden jamana wɛrɛ tanuni malidenw sigilen bɛ jamana wɛrɛ minnu na ka t'olu tanu i k'a dɔn baromètre i k'a dɔn ɲinanda kɔni a ye cɛsiriba kɛ ka wulikajɔ kɛ n'a dun fɔra ko baromètre Yohane Sodi k'a dɔn a bɛ fɛn caman de ko fɔ minnu ye masakɛw ye Yohane Sodi k'a dɔn ayiwa min ye CNT président ye ka taa se chef de gouvernement ma olu ka tanuni sira o b'a damana Yohane Sodi k'a dɔn n'o bɔra yen président de la république o n'a jɛɲɔ olu mana bɔ a la i k'a dɔn min ye baromètre filanan ye Yohane Sodi k'a dɔn o de ye an ka jamanadenw ye jamanaden minnu ye wulikajɔ kɛ ayiwa k'a dɔn san 60 ni san 2 in kɔnɔ an ka indépendance tali olu tanuni u mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ Yohane Sodi k'a dɔn u bɛ taa tanu o yɔrɔ ninnu na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye wulikajɔ ni jateminɛ marabolo kɔnɔ san 2021 Kulukɔrɔ mara la Yohane Sodi b'a ye k'a fɔ min ye Kulukɔrɔ gouverneur ye min ye colonel Lamini Kapori san nɔgɔ Yohane Sodi k'a dɔn o fana ye tanuba de sɔrɔ min k'u ka goudron wuli awɔ Kapori goudron k'u k'a wuli ka bɔ yen ale tɛ yarɔ ale tɛ manamanakan o Kapori Sanogo tu fais ou tu enlèves surasi kuma de b'ale da enlève a tɛ tɛmɛ o kan koyi n'a ko enlève n'a ko exécution o y'a sɔrɔ a taara n'a sera ka n'o dugusɛjɛ k'a sɔrɔ i ta fila ni tigɛ Georges Diedou sɛbɛnnikɛla ko a ko baromètre ka wulikajɔ ɲina an ka jamanaden minnu bi kɔ kan minnu ye wulikajɔba kɛ ani cɛsiriba kɛ Yohane Sodi bɛ t'u tanu fu u jabala la i k'a dɔn awa min ye Amerikikaw fɛ yen e k'u ma tɛmɛ yen kaba de septembre tile 10 tɛmɛnen New York Suisse septembre tile 16 Faransikaw fɛ yen i k'a dɔn ayiwa min ye septembre tile 17 u bɛ segin ka na Korowari min ye Abidjan ye nin kalo tile 30 Sénégali décembre tile 15 Yohane Sodi k'a dɔn OGEP nin cakɛda in i k'a dɔn u bɛ tanuni de ta ka diɲɛmaa sɛgɛrɛ hakaja i k'a dɔn hali farafinna masakɛw u y'olu fana ka tanu kɛ i n'a fɔ Togo président o n'a nɔnaw nin kun ye sɛbɛn ye
Ani min boy révélation kono ko dogole ku dakena kan. Daba tun la révélation ami do kono. Fasiri ke ba ye la rédaction ye. U ko angata BDMSA la. BDMSA. La jeba bi woloflani shegina conseil d'administration. Bangi. Akera. Septembre kalo kileta temene anyamaya kumbe ngana ba imbolo. Johnny. Ahmed Mohamed Agamani. Ale de président ye conseil d'administration. PCA. Minye bengaunye. Bengero luka no e ordre du jour ye. Wa fe minye la jebi woloflana. Kuma munun vora ani benga munun zorola. Sakingaro luka ningolu lakuraya ninga bolo nobla kola sabanigala ko akoni ya ta ka lajɛ BDMSA fɛn min ye diɲɛ seleke naani bunako kan ni bangi puma kɔndena ale de b'a cɛma bi sabanigala ko BDMSA e mois jamanaw olu ka commission min be n'o ye commission ye olu yɛrɛ lettre kɛ k'a fɔ bangi tɔw k'u bila danganiya min kɔnɔ BDMSA kɛlen bɛ k'o danganiya dafa akoni ya ta ka lajɛ fɛn min ye a ka nafolo ko ye sɔrɔ min n'o kɛra saa wuli ka jɔ saa yɛrɛ ma ban fɔlɔ fɛn min ye miliyari 1000 ani miliyari 800 ani miliyari 18 1818 milliards de francs CFA BDMSA même min vie directeur kura min be jinamaro de do ka fɔ a tɛ wari bugu ko ni kesu kɔnɔ directeur jumɛn Amadou Aïdara kun y'a kɛ miliyari 1000 milliards mais n'i y'a kɛ 1818 miliyari 800 ni 10 ko ale y'o fara a kan la hawla Ndiaye tɛ de n ko Segu ka den de do wallahi non mais il est de Kayi i t'i bɔ da la n k'a bɛ bɔ u ka so filɛ sokala kɔnɔ joli u ka so sokala kɔnɔ Ndiaye Segu ka den de do Aliou Ndiaye oui c'est ça il est de Segu ce garçon mais il est de Kayi elle a yamɛ ɲande tɛ wa o tɛ sa kana kamalen bɔ nsoma la sa o bɛ nsoma tɛ Bahame ya Johnny Bahame c'est plus ton père n ko Bahame den de ye Aliou Ndiaye ye je suis le 3e fils de Hami Niang fa bɛ la o le 3e garçon ni Amani bɔra ye Tijani ka bɔ yen ayi ga kɔrɔ Tijani awɔ ni Amani bɔra yen mais an minnu balolen don bi Hami Niang denw na après Amani c'est moi c'est toi je viens il faut que Diamantaire de Bahame Diamantaire de tout le temps l'un des premiers Diamantaires au Mali olu ni Seku Simagaw voilà c'est du cadre Aliou Ndiaye a bɛ t'aider a b'a dɔn il n'est pas Niang il est Ndiaye il y a Ndiaye il y a Niang e filé de don ne y'a ɲami a bɛ bɔ sokala kana den Segu ka don awɔ n kɔrɔkɛ de y'a fɔ n ye koyi tabarikala Prophète de y'a fɔ n ye n kɔrɔkɛ ko Segu ka don awɔ ko Segu ka den don sabanikɛla ko a ko fɛn min ye BDMSA ye a directeur général maa hakili sigilen Mali nafoloko la maa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ nin cɛ in bi se sabanikɛla ko utukalo san 2022 bi dago waati min na fɛn min ye banque administrateur ye u taara ka na k'a larawe ka taa k'a larawe ka segin wari de bi yɛlɛn cogo min a bi yɛlɛn de u ko wari yɛrɛ a bɛ min ye a waganga ye a taara coffre de dayɛlɛ wari gazi de bi maa ɲanamini BDMSA a taalen fɛn dayɛlɛ u taalen wagande dayɛlɛ wagande dayɛlɛ les administrateurs dama min dara hôpital la wari gazi fɛ ja gazi de bi wari la sɛbɛnnikɛla ko a ko BDMSA administrateur ko Bili Hake taa kana taa la e ta in ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ o tuma i jilaja ni baara ye danaya ani baara ɲuman min ni BDMSA b'a la a ka bolofaraw minnu bɛ yen n'o ye BDI ye Côte d'Ivoire Burkina Faso a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jamana wɛrɛw ye Guinée Bissau u ka bolofara cɛrilen bɛ nin bɛɛ lajɛlen la nka bɛɛ nunjuru de bi Bamako yan sɛbɛnnikɛla ko nafolo baara ko ɲuman k'a daminɛ fɛn min ye BMCD don min o bi fɔ banque ma fɔ ka n'a bila bi la baarabaw de kɛra BDMSA fɛ min kɛlen bɛ sababu ye ka jigiw sigi Mali jamana ni wariko guwanna la a tɛ si bi u bi boli ka taa ta banque min na teliyala o ye Ndiaye fɛla de ye BDM na Josi Seydou n'i ye kabara fɛnba fofo nɔ na Johnny Seydou k'a dɔn kana kaba fofo nɔ in na min y'a sama maa fɔlɔfɔlɔ minnu ye BDM tu tigɛ Ablaye Dafe b'o la oui l'éternel Dafe Ablaye Dafe ni kamalen min filɛ le ministre de l'économie et des finances Dafe Ablaye Dafe Dafe
nin kamalen min filɛ nin le directeur oui Ndiaye ani bamanange ble Igor dafe de y'u tɛgɛ ta u denmisɛnnin k'u tɛgɛ ta k'u don banque la k'u kala aujourd'hui là ils sont fiers d'être les élèves de Dafé. C'est des meilleurs banquiers. Les meilleurs banquiers de l'Afrique. Dafé ka kalande on est mais Dafé ma cɛ ngalande. Johnny. Mandat d'arrêt bɛ min nɔfɛ ta Moussa Ben Barka. Ayi c'est pas nous de quoi kɛlɛ jɛgɛ Moussa Ben Barka ye arabu de o. Ale Mauritanie Maroko ka tɛ a gɔnnen ko ale tɛ malien. Aye man passeport faraw. Je disais nous ne bolo pourquoi ka do. Mbi boni sɛbɛn min n'u ka ma l'indépendant. Sɛbɛnni kɛba i k'a dɔn a tɔgɔ de ko Ablaye Jara. Joona i k'a dɔn a wa jumanata waati man jan bilen. Jɔnni Sodi i k'a dɔn jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma ko ASRME. ASMARME. Asaram. Asmaremu Jɔnni Sodi i k'a dɔn nin ye jɛrɛjɛkulu ye minnu ka wuli ka jɔ ni cɛsiri ye i k'a dɔn jamana ayiwa hakilina fɛn o fɛn bɛ jamana na ni ɲɛtaw don u b'u hakilina an'u